הסתגרנו, ומפה אנחנו עזבנו לווסטרבורג ולברגן-בלזן אחר כך. מפה לקחו אותנו בלילה בינואר 1943, ואף פעם לא חזרנו להנה. אז ברגע שהגרמנים באו ולקחו אתכם, פשוט הזכירו את זה למישהו אחר? כן. עם כל הדברים שלכם בפנים? כן, לא, הם הוציאו את הדברים. ואם אתה קורא את הספר של אומה ז'ולי, אז מתברר אחר כך שבעצם הסיבה שבאו לקחת אותנו היה הציוד שהיה לאבא שלי, ציוד המשרדי, שהיה מאוד יקר ולא היה מוכר להם. של מי הייתה הטרסה פה? תגיד לי, מי יצא פה להפסקות עישון? De Duitse bezettingsinstanties werden door mijn man herhaaldelijk om inlichtingen gevraagd in zaken een kwestie van een cliënt. Antwoord bleef uit, dus werd iedere maand beleefd gevraagd of de instantie wilde beslissen. Het antwoord verscheen op de ochtend van 5 januari 1943 in de figuur van Streich. Hij kwam zelf kijken wat voor brutale Joodse advocaat het lef had de instantie lastig te vallen. We lieten hem in het privékantoor wachten, waar hij blijkbaar alles goed heeft bekeken. Vooral de bij de Duitsers nog onbekende dictafoon. Streich keerde 's avonds met hulp terug om ons hele gezin te arresteren. Dus rolden we onze dekens, pakten we onze reeds klaargezette rugzakken en vroegen om een taxi. Dit gaf enige strubbeling tussen de twee moffen. Pimmetje van 3, die belangstellend het toneelstuk zo laat in de avond stond te bekijken, viel onmiddellijk in de conversatie. Mijn oma rijdt niet op een wagen, mijn oma wil een taxi. En zo werden er 2 taxis gehaald en werden we afgeleverd in de Hollandse Schouwburg. אפשר היה לברוח? זה לא היה קשה? היה אפשרות, לא היה קל, אבל היה אפשרות, מפני שהיה בכל זאת, אלפים היו פה. אז הם כל הזמן אמרו, הגרמנים, שמישהו יברח, אז אנחנו באופן מיוחד שמים אותו בטרנספורט, והוא ישר הולך למחנה עבודה, הם קראו את זה. De 4 dagen dat we in de Hollandse Schouwburg doorbrachten, kwam Hauptsturmführer Streich dikwijls binnen en besprak met mijn echtgenoot de situatie. Streich had onder het mom van prominenten werden van prominenten abgeholt zich persoonlijk met ons geval bemoeid en ons een sperre gegeven. Hij had immers bijzonder goede informatie over mijn man. In goed Amsterdams zeg je op zoiets, haal uit je winst. Duitsers hebben geprobeerd om alle Joden uit te moorden, maar de verhalen van overlevenden en de mensen die terugkwamen en het Joodse leven weer oppakten, leeft nog. Ik ben hier ook nu met mijn kinderen, met mijn zonen. En laat hun dus ook zien waar ik geboren ben en wat er met mij gebeurd is in de oorlog. Wij zijn de gelukkigen die het overleefd hebben. Mijn kleine zusje was 6 weken oud, was pas geboren. Heeft u ook in de crash gezeten of mocht u nog bij uw ouders blijven? Nou, mijn ouders hebben toen het besluit genomen om dat niet te doen. Dus mijn zus en ik zijn samen met mijn ouders op transport gegaan. Natuurlijk had ik kunnen trachten zelf te ontkomen met de kinderen uit de crash, maar de angst op wraak op mijn man en mijn moeder heeft me ervan weerhouden. De stikdonkere trein als omgeving voor onze dik verpakte lichamen in meerdere jassen was een temptatie. De baby, Tamar, kon door al deze omhulsels niet gevoed worden en had de behoorlijkheid toch nog zoet te blijven. We hadden haar toch maar meegenomen, ondanks dat Streich ons nog had aangeboden het kind achter te laten. למחרת הגענו בשעה מוקדמת למחנה וסטרבורג. היינו סחוטים. עם הגעתנו נגררנו לרישום באדמיניסטרציה של המחנה ובבנק ליפמן את רוזנטל, הבנק שעסק בהחרמת חפצי הערך של היהודים. הארגון הגרמני במחנה פעל ממש למופת. בעזרת פרוטקציה מעטה שוחררתי מהרישום אצל ליפמן את רוזנטל,
וקיבלתי רשות לגשת במישרין לצריף הילדים המיוחד, יחד עם תמר, פים והסבתא. היית מאשר שמדובר בחדר מסודר, שיש בו לפחות כמה חלונות. קל להבין את האימה הנוראית שתקפה אותי כאשר דחפו אותנו למעין בקתה חשוכה לגמרי, שבה עמד תנור שהפיץ עשן דחוס. מסביב תלו כביסה של ילדים לייבש, ומסביב לתנור ישבו נשים זקנות. אז בכיתי במשך 3 ימים. De sperre van de heer Straig bleek na 14 dagen te springen. En zo stonden we dan op transport. Deze transporten zijn de grootste dieptepunten geweest van het verblijf in het doorgangskamp Westerbork. De trein kwam een avond tevoren in het kamp gereden, werd schoongemaakt, van tonnetjes voorzien en stond te pronken tot de volgende morgen de duizenden slachtoffers als vee erin verzegeld waren en de tocht naar de arbeidseinsatz kon beginnen. בעלי הפעיל את כל השפעתו ואת כל מכריו כדי לשחרר אותנו מהטרנספורטים. מי מתושבי וסטרבורק לא נהג כך, ואף הצליח בכך, למרות ששמנו התנוסס פעמים רבות ברשימת הקורבנות. פעם אחת אפילו נאלצתי להושיב את אמי על מטענה ברכבת. באותו רגע הרגשתי שבמשך שנייה אחת ליבי חדל לפעום, מפני שלא נותרה בי שום אשליה בדבר גורלם של זקנים, המובלים ליעדם בצורה שכזאת. מה גדול היה אושרנו כאשר בעלי הצליח להוכיח ברגע האחרון שאמי אכן בת משפחתנו. כך יכולנו להוציא אותה מרכבת המוות ולצרף אותה לאישור השהייה במחנה שהיה בידינו. בשבוע שלאחר מכן שוב הוכרז שמה בטעות ושוב נאלצה להתלבש לדרך. גם אז חשתי במשך שעות בחילה איומה בקיבתי, כי פחדתי שמותה קרב. עבור הילדים המסכנים שלנו, הופעת הרכבת הייתה אחת משיאי השבוע. בכל יום שלישי בני התחנן, נו אמא, למה אנו לא נוסעים ברכבת? וכאשר חשב שסבתא תיסע, הוא קפץ מרוב שמחה במיטתו שבדרגש העליון. לסבתא שלי דווקא מותר לנסוע ברכבת, לסבתא שלך לא. יותר טוב שלא אתאר את רגשותיי ברגעים שכאלה. תמיד שאלתי את עצמי, האם מישהו מסוגל בכלל לתאר לעצמו את הטרגדיה של הילדים במחנות הריכוז? עם כל ההתרגשויות האלה הצלחנו להישאר יותר משנה בווסטרבורק. אך שבוע אחרי שבוע הוכרחנו לראות כיצד הובלו בני אדם לגרמניה במשלוחים זוועתיים שכללו גם חברים טובים שלנו. Intussen begonnen wij aan ons barakkenleven te wennen. Ik was zelf noodgedwongen zaalleidster geworden in onze moeders met kinderenzaal, omdat na 2 maanden de kamporder werd uitgevaardigd dat gezinnen waarvan slechts 1 persoon werkte, op transport moesten. Dus moest ik ijlings naar een job kijken en dat bood zich in deze baan, waardoor ik toch de hele dag op mijn eigen kinderen kon letten. De dag werd verder opgeslokt door eten halen, babyvoeding halen, urenlang wachten voor wat verse groenten die ik voor mijn dieet kreeg, of naar de polykliniek gaan voor de 1001 kwaaltjes die je zo langzamerhand begon op te doen. Toch zijn we, ondanks deze vermoeiende dagen, 's avonds wel in andere barakken op bezoek gegaan, om ons met vrienden te verwijlen in gezellige herinneringen. De eigen vrienden waren de beste in ieder concentratiekamp. Het is altijd goed geweest nog het gevoel te hebben dat men vrienden had, die in de bitterste nood altijd hulp hebben verleend, zoveel men nog kon. Want bittere haat en afgunst begon zijn hoofd in deze gemeenschap op te steken. לא היו לנו ידיעות ברורות על הנעשה בפולין, אבל ליבנו בכה בכל יום רביעי כאשר קרונות הבהמות יצאו עם אלפי הקורבנות שבהם. רשימה אחרי רשימה התפוצצה. היו רשימות רבות של חסויים, אבל גמקר, שתמיד היה זקוק לעוד חומר אנושי, פוצץ רשימה אחרי רשימה, כך שאף אחד לא היה בטוח ושקט. ראינו אותם יוצאים, ידידינו היקרים ביותר. הם עוד הספיקו לנפנף לנו לשלום דרך האשנב המרושת. חברים, החזיקו מעמד. אנו נתגבר. בוודאי נתגבר, אבל על מי? אפשר להתגבר על יריב הגון, אבל על המוות בגזים? הגרמנים בוודאי הבינו שאם שמועה כלשהי מהנעשה בפולין תגיע למחנות המעבר, תתעורר שם מהומה רבה.
ולכן עשו כל מאמץ כדי למנוע דבר כזה. נהג הקטר ההולנדי נשאר ברכבת עד לתוככי גרמניה, ורק שם הוחלף. רק במקרים בודדים היו נהגים שנסעו עד הסוף, ואלה החזירו פתקים שקיבלו מהנותרים בחיים, אף על פי כן לא ידענו דבר. הטיפול הכללי בווסטרבורג היה לא רע. הטיפול הרפואי היה אפילו מצוין. למרות זאת, התחלנו להרגיש שלא נוכל לסבול יותר. עוד לא ידענו מה מחכה לנו במחנה. כמעט לא ראינו גרמנים. הם הופיעו רק בימי הטרנספורטים, כי שירותי המחנה בוצעו בידי יהודים בלבד. מותר היה לטייל במחנה בצורה חופשית, אבל גדרי התיל ומגדלי השמירה עוררו בנו חלחלה. לתקופה קצרה אפילו נפתח במחנה בית ספר לילדים. גם היום, אחרי הרבה שנים, אני שומעת באוזני את אחד משירי הילדים שלהם. בתחנת רכבת זעירה, השכם השכם בבוקר, ערוכים הקרונות הקטנים יפה יפה בתור. Op een klein stationnetje, 's morgens in de vroegte, staan de kleine wagentjes netjes op een rij. In het kamp heerste geelzucht. Wat waren de mensen ziek? Mijn man Isaac bracht 2 maanden door in het ziekenhuis. Ik bracht hem iedere dag mijn moeder eten. En met die 2 keer per week 50 gram extra vlees kon hij zich een beetje omhoog werken. Toen zette de kampcommandant het hele ziekenhuis op de transportlijst. De angst overviel me. Mijn man lag in het ziekenhuis. Het bleek dat we alweer tot een van de werkelijk doodenkelen behoorden die niet mee zouden gaan. Want we hadden immers een lagersperre. Van de commandant hoogstpersoonlijk. Weer gered. Maar blij konden we niet zijn. Want daar trokken de velen die zich gered hadden gedacht en die door de grillige ideeën van de commandant van alle bescherming beroofd werden. Inmiddels was het maart 1944 geworden en het kamp werd leger en leger. Toch moest alles opgeruimd worden. En zo werd na 2 Bergen-Belsen-transporten het 3e samengesteld, waar ook wij onder vielen. Bergen-Belsen werd ons voorgespiegeld, als extra ingericht voor die gevallen die met het buitenland geruild zouden worden tegen Duitse onderdanen. En daar zou men dus zeker goed voor ons zorgen. De gewone reisroute werd blijkbaar door onze trein niet gevolgd, want we werden eerst naar Winterswijk getrokken. Daar reden we Duitsland in. Toen bekroop me weer het gevoel. Nu zijn we van Nederlandse bodem, maar we trachten opgewekt te doen en niet te klagen. Aan het einde van de 2e dag kwamen we dan op het stationnetje Bergen aan. De schrik sloeg er meteen in. Brullende moffen met grote politiehonden. We kwamen in het kamp aan, nadat we door een prachtig bos gereden waren. Het prikkeldraad was hier zeker 4 keer zoveel als in Westerbork. En wat erger was, we zagen onze mensen, grauw en vermagerd. Dat Slotke dit een uitzonderlijk kamp heeft genoemd, moet ook wel gelegen zijn in het feit dat vergassung hier niet plaatsvond. En bovendien, iets wat wij later nog meer apprecieerden dan in de aanvang, dat de gezinnen in dit kamp verenigd zijn gebleven. En dat er zelfs kinderen waren. Van deze kleine kinderen is geen 10% overgebleven, maar ze zijn niet dadelijk weggenomen. Langzamerhand zijn ze geleidelijk gaan sterven door de slechte omstandigheden. Onze groep bleef bijeen in 2 barakken als een soort quarantaine en reeds na enige dagen bleek daar alle aanleiding toe. We hadden enige lichte gevallen van kinderverlamming bij ons. Deze 6 weken quarantaine bleek achteraf een lustoor te zijn. Geen werk, alleen onze barakken opruimen en betrekkelijk geen slecht eten. Bovendien was het weer mooi en konden we heerlijk buiten op onze appelplaats zitten. Zelfs hebben we in deze barakken Pesach en een seider gevierd. Na 6 weken quarantaine verhuisden we naar het grote kamp. En dat is een jaar zo vol van ellende, straffe, onderdrukking, uithongering en alle mogelijke narigheden, dat hier voor geen bundel papier genoeg zou zijn het alles te beschrijven. Het was totaal kaal en kil en zand en niets maar dat je aan iets menselijks deed denken. Het was allemaal
koud, troosteloos en uitzichtsloos, volkomen geen enkele hoop op iets. Terwijl als je dit ziet denk je, goh, was nog niet zo gek. Leuk bosje, het ziet er leuk uit, het ziet er mooi uit, groen. Dat zijn de enige ophopingen die je ziet. De massagraven. 10.000 man erin, 20.000, 5.000. Ze hebben van die hopen. Dat zijn massagraven. Dat zijn de mensen die ze op het eind met een bulldozer allemaal bij elkaar hebben geveegd. This was the Appelplatz. Yeah. That is what I remember. You had to stand here to be counted. And if the count didn't fit the numbers they had written down, and they did it again and again and again. Sometimes for hours and hours and hours, and people just stood here. And wasn't it days like this? There were also perhaps sunny days like this, but what you remember are the winter days, cold and windy, and that was unbearable. That was just unbelievable. And they took everybody out, the sick and the old and the young. And there were people that were hiding in the beds because they didn't want to go. So everybody had to stand another 3-4 hours. That was their punishment. De zomer van 1944 was warm. Na het eindigen van de arbeid trokken we ook vaak in deze zomer naar het veldje achter de Appelplaats. Het kleine kind in het trekwagentje wat we meegebracht hadden en daarop gelegd ons brood en een luiertje wat we als tafellakentje konden gebruiken. Wel was het dicht bij het prikkeldraad en de uitkijktoren, maar over het prikkeldraad zagen we de prachtige bossen van de Lüneberger heide. En dat deed zo aan het gewone leven denken. Als ik overdag eens in de buurt van het groens kwam, heb ik me altijd een paar minuten zelf gegund en heb me neergezet en tegen mezelf gezegd: nu komt het vioolconcert van Mendelssohn of de symfonie met de Paukenschlag van Haydn. En dan neuriede ik ervan. Zoveel ervan in mijn hersenen zat. Zo bleef je nog een gewoon mens. Ze vonden dat ik capsones had. Ze denkt dat ze thuis is. Ik negeerde dat. Want ik wou tenminste mijn kinderen opvoeden alsof we niet in een stal leefden. זה הזכר היחיד של איזשהו מבנה פה בכל המקום הזה. Das war da die Küche, nicht? That was the kitchen. Yeah, that was one of the 3 kitchens for the prisoners. I remember there was a gate there. Yes. They went through the gate. Ondertussen leden we zo langzamerhand bittere honger. Porties werden kleiner, minder en af en toe kwam er helemaal niets. Ongetwijfeld waren er transportmoeilijkheden met brood, etc. En zo kon het gebeuren dat eenvoudig 3 dagen geen brood uitgereikt werd. In deze periode werd het stelen in de barakken van broodrantsoenen erger. We vonden het gemeen, o zo gemeen. En begrepen niet dat honger een hersenziekte wordt en totaal het bewustzijn wegneemt. Het begint met een enorme hoofdpijn, iedere dag weer. En een holte in het hele lichaam die brandt. In de zomer van 1944 nam het mij te pakken. Branden in het hoofd, in de keel. Ik dacht alleen maar aan ons brood dat in ons kastje gesloten was. Zou ik vast een boterhammetje? Maar dan was er weer vanmiddag niet. Dus maar niet. I don't know the numbers exactly, how much. That I don't know.
לא, זה היה כביש. זה היה אחד הכבישים. Walk for thousands of kilometers. Vele vrouwen verdienden er iets bij door te wassen voor mensen uit het Altersheim, die dan, al naar gelang de grootte van de was, daarvoor betaalden in een heel of een half broodrantsoen. Verder was ik gamellendrager van de barak. De etensketels, van 50 liter, moesten in de barak komen. De keuken was 500 meter buiten ons kamp en we moesten de ketels dus de grote weg afdragen tot we aan ons kamp kwamen. Maar je kreeg als eerste soep in de barak en enkele malen per week een half portie extra. Toch bloeiden op deze mestvaalt nog een paar bloemetjes en wel die der vriendschap en medeleven. We vierden verjaardagen met een broodtaartje en wat surrogaatkoffie. Zo'n broodtaart werd uit de monden van velen gespaard en samengebracht en gebakken door haar, die in de kinderkeuken mocht komen omdat ze een klein kind had. Zo bakte ik, die in deze uitzonderingspositie verkeerde, heel wat broodtaarten, die we in een feestelijk bijeenzijn oppeuzelden. We haalden allerlei vroegere mopjes op en genoten van onze herinneringen en hadden geweldige pret om die malle moffen die eigenlijk zo verdraaid stom waren en die zo gemeen pesten. De berichten van de geallieerden begonnen gunstig te worden. We begonnen weer flauw te hopen. Links en rechts om me heen stierven de mensen en als de bedden werden aangevuld gingen ook daarvan weer velen heen. En ons gezin was nog compleet, met veel ijver en moed en geloof en boffen. Maar eten kwam er niet meer. Het einde moet wel nabij zijn, zo of zo. Op de 9 april 1945 werd ons medegedeeld dat we geëvacueerd zouden worden. We werden op vrachtauto's geladen en het was bijna een historisch moment toen we werkelijk de met 4 rijen prikkeldraad versperde poort uitreden. En ik keek glazig het wonder aan. We reden door het prachtige bos dat ik altijd zo uit de verte bewonderd had en altijd gedacht had, is daarachter nu werkelijk nog een gewone wereld? En zou ooit iemand denken aan al die slachtoffers in zo'n kamp? En heus, we zagen gewone vrije mensen, kleine boerenhofsteden en kinderen. Het bos lag vol met gewapende soldaten. We kwamen heus aan het kleine stationnetje van Bergen, waar we eens ontvangen waren met grote boeldoggen. Er stond een lange trein, maar op het perronnetje legerden honderden mensen die er niet meer in konden. En iedereen wilde toch mee, want boven ons ronkten de gevechtsmachines en ieder mens heeft de neiging daarvoor te willen weglopen. De trein was vreselijk lang. Heel lang. En ik herinner me dat we oma gezocht hebben. En we wisten niet waar ze was en we konden er niet vinden. Het was op het allerlaatste ogenblik. Wisten we dat ze ook in de trein was. Je kunt je helemaal niet voorstellen wat een chaos het hier was. Met mensen. Waar ging de trein heen? Ons was gezegd Mauthausen. Later hebben we vernomen dat het edele plan bestond deze trein met alle passagiers in de Oder te rijden. De bestuurder heeft blijkbaar deze moed niet gehad. We bleven in ieder geval rijden. Heen en weer, 2 weken lang. We konden niet eens meer bepalen waar we waren. Everybody had a place to stand like this. מנש. כן, מנש. יש בקרון. זה יותר מפרות או
חיות אחרות שאתה יכול להכניס. Je leunde je op de mensen die voor je en achter je waren. En kleine kinderen werden helemaal onder de voet gelopen. בדרך כלל, אבל בנסיעה האחרונה הם פשוט לא יכלו יותר לעבור, אז הם עצרו, ואז נתנו לאנשים להוציא את המתים ומפה ושם לנסות לתפוס משהו על יד הפסי רכבת כדי לאכול. אז כמה זמן נסעתם שזה היה סגור? בדרך כלל הם עשו זה סגור. Af en toe stopte de trein en dan gingen de mensen die dat konden wat scharrelen of organiseren. Eten ophalen hier of daar. Op de 14e dag, toen we ons weer opmaakten om wat te gaan organiseren, kwam Isaac binnen met opgewonden gezicht. Er is een officier, een Rus, op een wit paard. We zijn bevrijd. Frau Alt, ja. Könnten Sie mal zeigen, wo der Zug gehalten hat zum letzten Also Mal? der Zug, der ist gekommen von hier und sollte nach Falkenberg fahren, ja. So, und hier ist die Schwarze Elster. Und da vor der Schwarzen Elster, da ist die Brücke hier, die Elsterbrücke, die gesprengt war, wo der Zug nicht weiterkam, da ist er zum Stehen gekommen. Und hier ist am Bahnkilometer 101,6, da wo der Alexander Thal beerdigt liegt, da ist dieses Massengrab hier. Ja. So. Und dann wurde der Zug zurückgefahren bis hierher, bis zum Bahnkilometer 106,7. Und hier wurde der Zug befreit. Und die nun ganz krank waren, die wurden bis hierher gefahren und hier hoch nach Nordfeld. Ja. Und hier an der Bahn ist auch ein Massengrab gewesen. Da waren 26 Tote verstorben, die praktisch vom 23., wo es befreit wurde. Und da sind auch ihre Verwandten gestorben. Und die העמוד הקטן שמה, זה איפה שנעצר הרכבת. בדיוק פה היו, כפי שגברת אלט סיפרה לי, היו 46 קרונות, ועם כל קרון בערך 10 מטר, כל הרכבת הייתה בסביבות החצי קילומטר. בכל קרון היו 60, 70, 100 איש. פה במקום קברו 26 אנשים, 26 גופות, ופה יש האנדרטה של האנשים האלה. לפי הרשימה שאתמול אנחנו ראינו בברגן-בלזן, 2159 היה רשום שם. אז בערך 200 נפטרו בערך.
אז הסיפור הוא פשוט. כשיצאנו מהרכבת, הרוסים אמרו, תיכנסו לכל בית שאתם רוצים ותעשו מה שאתם רוצים, תוציאו את אלה שגרים שם אבל למה שהם ותגורו יצאו? שם. אתם הייתם שלדי אדם מהלכים, למה שהם יתייחסו אליכם בכלל? מי? הגרמנים שגרו פה. הגרמנים הם פחדו מוות, מפני שהם היו תחת השלטון הרוסי עכשיו כבר. פה הם שינו את הכניסה של הבית, מפני שהכניסה הייתה שמה. פה הם עשו חלון שלא היה, וזה בדיוק המקום שגרנו. היו פה מקומיים, ופשוט אנחנו אמרנו להם, לכו מפה, תצאו, והם ברחו. למחרת האישה חזרה וביקשה את המכונת תפירה, ואבא שלי עמד בקומה השנייה ושאל אותה, זה המכונת תפירה שלך? והיא עמדה למטה. אז היא אמרה, כן, כן, כן. אז הוא אומר, בבקשה, והוא זרק את זה ככה לפני הרגליים שלה, וזה פשוט התפרק, כל הדבר הזה. גרנו פה מ-23 באפריל עד סוף יולי. אנחנו גרנו פה, ופריי וחנן ונעמי, והסבתא שלי, עומר רבקה. מה עשיתם כל היום? לחפש אוכל. לחפש אוכל, אנחנו יצאנו, היה לנו איזשהו עגלה קטנטנה שסחפנו, ומזה הלכנו לכל הכפרים מסביב, לכל המקומות איפה שהיה אולי משהו לאכול, וניסינו לקבל את זה. וזה היה מאוד מסוכן, מפני שהחיילים הרוסים הם מאוד אהבו גם את הנשים וגם את העגלות וגם כל דבר אחר שהם רק יכלו לשים עין ויד עליו. פה היה חזיר, ואני זוכר שכמה מהחבר'ה, גם האבא שלי, לקחו את החזיר ושחטו אותו. ומזה אנחנו אכלנו. Denn ich erinnere mich, der Eingang war dort. Genau, das sieht man von draußen noch. Da ist noch diese Wölbung zu sehen. Ja. Stimmt. Ich war nur 6 Jahre alt, aber ich erinnere mich. An bestimmten Sachen erinnert man sich. Das unglaublich. Ja. נכנסת לתוך הבית הזה? ראית מבתוכו? לא, ואני לא רוצה לעשות את זה. לא רוצה. vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen. De sterfte in Treubitz bleef groot. Opnieuw trad hevige vlektyfus op en van het aantal mensen dat Bergen-Belsen verliet op 9 april zijn zeker nog weer de helft gestorven. De Vries Naftali, de Vries Nathan, de Vries de Jong, סופי. אחד נפטר בנסיעה מברגן-בלזן לפה וקבור אי שם על יד פסי הרכבת. ושניהם, נתן וסופי, נפטרו במחנה על יד, איפה שהם לקחו את כל החולים בטיפוס. Ich habe immer gesagt, hör zu, ich habe viel zu tun. Ich habe Arbeit und ich habe mein Familienleben und ich kann mich nicht damit abhalten, bis ich selber Rentner geworden bin. Und dann habe ich endlich gesagt, okay, ich gehe mal mit. Und seitdem eigentlich ist hat die ganze Sache begonnen. Und jetzt mehr und mehr, komischerweise, plötzlich erinnere ich mich Sachen, wo ich mich frage, wo kommt das her? Da kommt das plötzlich nach oben und
Und jetzt diese Reise natürlich ist für mich sehr wichtig und ich bin auch sehr froh, dass die Kinder eingestimmt haben, um da mitzukommen. Op een dag kwam een Amerikaans officier door ons dorp gefietst. En toen kwam na 2 maanden Treubitz het transport naar huis. In Amerikaanse legerauto's tot Leipzig. En toen in treinen westwaarts. In Maastricht weer een week in quarantaine en vandaar weer in legerauto's naar de plaatsen waarvan men vandaan gekomen was. Het eindpunt van een vreselijke reis. Van een reis van vele jaren. De uitverkorenen zijn het geweest die dit eindpunt hebben kunnen bereiken.